Guys, na ako diri guys, nag-uma ko guys na ayak mananom ko diri og kining saging og nakakuan kuan ko giyuta diri guys kay maning kamot ta guys nga at kita ginikanan maning kamot ta para sa atong mga anak, di ba guys? Di kay maning kamot ta para lang sa atong kaugalingon nya atong kauban ingnon pagyud ta nga kuan kanang sa atong kanang magtiayon mo kuan man kana na ang di ba kung naamoy yuta inyong duha sa mga anak, pero lain kaayo na to hunahon guys no nga ingnon ta nga wa kay labot ani kay wa kay tanom bisan isa ka punuan nga lubi arang lainay jud paminawon guys, sakit jud kaayo guys kay unta magtiayon man mo muna nga mananom ta og ato kaugalingon guys, mananom ta para sa atong mga anak, dili kay ang kuno nato nga wa mo'y labot akong mga anak kay wa mo'y tanom bisan isa ka punuan nanganing kamot man ta para ta mabuhi og ang atong mga anak ug ang atong panahing kamutan para sa kaugmaon sa atong mga anak, di ba guys? Anaon ta pero wala okay ra guys, basta tagaan na tagkabaskog ug kapiskay sa Dios sa atong lawas maning kamot jud ko para sa akong mga anak na pa may akong mga anak nga wala pa naminyo okay ra tong nangaminyo na kay nagkaugalingon na naman pud to silag ilaha maning kamot kung ako guys nga makatanom ko lisod kay ning ingnon ta nga wa tay tanom bisan isa ra ka punuan lubi ay unta magtiayon man mo. Kira guys, hinahinay ra ko diri og trabaho kinagaulingon mananom ko diri guys ug na naman pod ni lubi guys o naa gagmay pang lubi ni ako ning hinluan may napalit diri nga luna gamay bahala gamay basta naa atong katamnan kahinguhaan. Mara ta guys, thank you for watching, salamat sa pagtanaw.